پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے والے 33 سالہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، جنہیں پیار سے MBS بھی کہا جاتا ہے، سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کی تیسری بیوی فہد بنت فلاح بن سلطان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے 24 سال کی عمر سے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کی تھی، جب 2009 میں انہیں ان کے والد کا مشیر خاص مقرر کیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں ان کو ایک جارحانہ مزاج کے لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے، جن کی شخصیت اکثر تنازعات میں بھی گھری رہتی ہے، اور اب پاکستان کے حالیہ دورے کو دنیا بھر میں جہاں بے حد کوریج مل رہی ہے، تو ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو شہزادہ محمد بن سلمان کے لائف سٹائل اور ان کی زندگی کی کہانی کے بارے میں کچھ ضرور بتایا جائے۔ مگر اس سے قبل کہ داستان کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ کو ایک یاد دہانی کروانی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے۔ دوستو، جیسا کہ ویڈیو کی شروعات میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، جنہیں MBS کے نام سے پکارا جاتا ہے، سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کی تیسری بیوی فہدہ بنت فلاح بن سلطان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ 1985 میں جنم لینے والے شہزادہ محمد بہرحال ایک غیر معمولی شخصیت کے مالک اور دیگر سعودی شہزادوں سے خاصے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر وہ بچپن ہی سے عرب تہذیب و ثقافت اور اقدار و روایات کے شیدا ہیں، اس لیے انہوں نے مغربی تعلیمی اداروں میں تعلیم نہیں پائی، بلکہ شاہ سعود یونیورسٹی جدہ سے قانون کی ڈگری لے رکھی ہے۔ 2009 میں انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور اپنے والد کے ذاتی مشیر بن گئے۔ تب ان کے والد شاہ سلمان ریاض کے گورنر تھے۔ جنوری 2015 میں بادشاہ عبداللہ کی وفات کے بعد شاہ سلمان سعودی مملکت کے حکمران بنے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے شہزادہ محمد بن سلمان کو وزیر دفاع بنایا اور بہت جلد نائب ولی عہد کے عہدے پر بھی مقرر کر دیا۔ بہت جلد شہزادہ سلمان نے اپنے کزن کو ولی عہد کے عہدے سے ہٹایا اور خود ولی عہد کے عہدے پر فائز ہو گئے، اور یوں وہ مملکت سعودی عرب کے دوسرے طاقتور ترین ہستی کے طور پر سامنے آئے۔ پاور پالیٹکس میں آنے سے قبل انہیں بہت کم لوگ جانتے تھے، مگر پچھلے 3 برس میں اپنے انقلابی اقدامات، خیالات اور ایکٹیویٹیز کی وجہ سے شہزادہ سلمان عالمی سطح پر نمایاں ہو چکے ہیں۔ مخالفین کی نظر میں وہ ایک دولت سے بھرپور، لالچی اور بے صبر نوجوان ہیں جو ہر قیمت پر شاہی تخت حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، جبکہ ان کے حمایتی انہیں ایک ایسا محب وطن لیڈر قرار دیتے ہیں جو اپنی فکر و عمل سے سعودی عرب کو مستقبل میں ایک جدید اور خوشحال مملکت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ جب 21 جون 2017 میں ان کے والد شاہ سلمان نے اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو معزول کر کے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو ولی عہد مقرر کیا، تو وہ اس وقت دنیا کے سب سے کم عمر وزیر دفاع اور اپنے ملک کے ڈپٹی وزیر اعظم کہلائے، جو ملک کے داخلی معاملات میں نہایت حساس اور ایران کے بارے میں جارحانہ بیانات کے لیے مشہور ہے۔ امریکن میڈیا کے مطابق شاہ سلمان کی دولت کا تخمینہ 17 بلین امریکی ڈالر لگایا گیا ہے، جس میں سے بڑا حصہ ان کے خاندان کی ملکیت میڈیا گروپ ہے، اور غالباً یہ بے تحاشا دولت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر شہزادہ محمد بن سلمان شاخ کپچیاں کرتے نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ مخالفین کا کہنا یہ ہے کہ ویسے تو سعودی عرب میں کرپشن کے خلاف مہم جاری ہے اور لوگوں پر نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، لیکن خود شہزادہ محمد بن سلمان کی شاخ خرچیوں کا عالم یہ ہے کہ حال ہی میں انہوں نے نیو یارک میں ہونے والی نیلامی میں 500 سال پرانی پینٹنگ 45 کروڑ ڈالر میں خریدی۔ اس پینٹنگ کی خاص بات یہ تھی کہ اسے مشہور اٹالین آرٹسٹ لیونارڈو ڈاوینچی نے 500 سال قبل پینٹ کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ کی اس نادر پینٹنگ کے اصل خریدار شہزادہ سلمان ہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس پینٹنگ کی خریداری فیک اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی، جس میں شہزادہ محمد بن سلمان کا نام ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح شہزادہ محمد بن سلمان اپنی شاخ خرچیوں کی وجہ سے اس وقت بھی تنقید کی زد میں آئے جب فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق پیرس کے مغرب میں واقع محل کو دنیا کا مہنگا ترین گھر قرار دیتے ہوئے رپورٹ کیا گیا کہ اپنے ملک میں بدعنوانی اور کرپشن کے خلاف مہم چلانے والے طاقتور ولی عہد غیر معمولی قیمتی خریداریوں کی عادت میں مبتلا ہیں۔
उस 45 करोड़ डॉलर की पेंटिंग की तरह इस घर को भी बेनामी जायदाद के तौर पर खरीदा गया, लेकिन शाही खानदान के मुशीरों ने तस्दीक की कि महल के खरीदार मोहम्मद बिन सुलेमान ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के 57 एकड़ पर फैले इस महल में सिनेमा घर, डिलक्स स्विमिंग पूल, फवारे, सुरंग और जेरे आब कमरा भी है, जिसकी शीशे की छत से पानी में तैरती रंग बिरंगी मछलियों से लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस महल को एट इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए खरीदा गया था और इसी कंपनी के जरिए 2015 में 50 करोड़ डॉलर मालियत की एक लग्जरी कश्ती भी खरीदी गई थी। जब शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से उनके अखराजात के हवाले से सवाल किया गया तो शहजादा मोहम्मद का कहना ये था कि ये मेरी जाती जिंदगी है, जहां तक मेरे जाती अखराजात का ताल्लुक है तो मैं एक अमीर आदमी हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं गांधी या नेल्सन मंडेला नहीं, मेरा ताल्लुक हुक्मरान खानदान से है जो सदियों से दौलतमंद रहा है। दोस्तों, अरबों डॉलर मालियत की दौलत के मालिक और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान एक फैमिली ओरिएंटेड मैन हैं, जिन्होंने 2008 में शहजादी सारा बिनते मशहूर बिन अब्दुल अजीज से शादी कर ली थी और उनसे उनके 3 बच्चे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान को आलमी शोहरत तब मिली जब नवंबर 2017 में उन्होंने करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया और इसी मुहिम के तहत तमाम बड़े शहजादों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके दौरान तकरीबन 106 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा रकम सेटलमेंट के तहत रिकवर की गई। लेकिन उनके मुखालिफिन का कहना है कि इस मुहिम का ज्यादातर मकसद सऊदी अरब से करप्शन का खात्मा नहीं बल्कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के रास्ते से तमाम बादशाहत के उम्मीदवारों को हटाना था। लेकिन दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के खबरों में रहने की सिर्फ यही एक वजह नहीं है, बल्कि सऊदी अरब में खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत दिलवाने, सऊदी अरब में पहला म्यूजिक कॉन्सर्ट करवाने, सऊदी अरब में पहला सिनेमा कायम करने और 2030 तक सऊदी अरब में 2000 से जायद सिनेमा घर तमीर करवाने, सऊदी खवातीन को कफील के बगैर काम करने की इजाजत दिलवाने और रियाज के जनूब मगरिब में दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट शहर बसाने के ऐलान समेत मुल्क में बहुत सी इस्लाहात मुतारफ करवाने पर भी वो अक्सर खबरों में रहते हैं। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने एक अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अब सिर्फ मौत ही उन्हें सऊदी तख्तो ताज से महरूम कर सकती है। उनका कहना था कि उन्हें नहीं मालूम कि वो कितना अरसा जिंदा रहेंगे, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे और हालात ठीक रहे तो वो अगले 50 साल तक सऊदी अरब की बागडोर संभालने का इरादा रखते हैं। ईरान के हवाले से सऊदी क्राउन प्रिंस का कहना यह है कि सऊदी अरब का ईरान के साथ कोई मुकाबला नहीं है। ईरान ना तो दुनिया की बड़ी फौजी कुव्वतों में शामिल है और ना ही इक्तिसादी मैदान में सऊदी अरब का हम पल्ला है। सऊदी अरब के लिबरल होने के सवाल के बारे में उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सऊदी अरब की ये मौजूदा तस्वीर उसकी हकीकी तस्वीर नहीं है। सऊदी अरब बदल नहीं रहा बल्कि अपने नॉर्मल जिंदगी की जानिब जा रहा है। पहले हमारा मुल्क ऐसा नहीं था। आप 1960 और 1970 के सऊदीया की तस्वीर देख लें, जब हम बाकी दुनिया के मुल्कों जैसी नॉर्मल जिंदगी गुजारते थे। इसीलिए अब यहाँ पर औरतों को गाड़ियां चलाने की इजाजत दी है, वो मुलाजमत कर सकती हैं, लोग सिनेमा घर जा सकते हैं और इसीलिए अब हम औरतों को हकूक दे रहे हैं। उनके लिए कारोबार करना, फौज में शमूलियत, कॉन्सर्ट और मौसीकी और खेलों के मुकाबले में जाना आसान बना दिया है। औरतों को आज़ादी देने के हवाले से शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान का कहना है कि इस्लाम में औरतों के शाइस्ता लिबास पहनने का जिक्र जरूर मौजूद है, लेकिन मखसूस स्याह बुर्का या हिजाब पहनने पर जोर नहीं दिया गया। इस हवाले से औरतों को पूरी आज़ादी है कि वो किसी भी तरह का मुअज़्ज़ज़ और शाइस्ता लिबास पहनना पसंद करती हैं तो पहन सकती हैं। 17 अरब डॉलर के असासों के मालिक शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से जब ये पूछा गया कि वो अपनी शाह खर्चियों के बारे में क्या जवाब देंगे कि उन्होंने जब सऊदी अरब में करप्शन और फजूल खर्चियों के सदेबाब के लिए मुहिम चला रखी है, तो ऐन उसी वक्त वो 45 करोड़ डॉलर की एक पेंटिंग खरीदते हैं और 50 करोड़ डॉलर की मालियत की एक कश्ती भी खरीद लेते हैं। इसके जवाब में सऊदी वलीअहद का कहना था कि मैं अपनी जाती जिंदगी को अपने तक महदूद रखता हूं। जहां तक मेरे अखराजात की बात है तो मैं कोई टट पूंजिया नहीं बल्कि अमीर शख्स हूं। मैं कोई महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला नहीं। मेरा शाही खानदान से ताल्लुक है जो सऊदी अरब के क़याम से भी सैकड़ों साल पहले कायम दायम है। हमारी बड़ी जागीरें हैं। मेरी जाती जिंदगी जैसी पहले थी अब भी वैसी है। मैं अपनी आमदनी का 51% हिस्सा खैरात और सिर्फ 49% हिस्सा अपने ऊपर खर्च करता हूँ। बहरहाल दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान की जात से किसी को इख्तलाफ हो या वो उनके साथ इत्तफाक करता नजर आए, ये बात तो तय है कि उनकी इक़्तिदार पर गिरफ्त
मजबूत होती जा रही है। ये खबर भी गर्म है कि शाह सुलेमान आने वाले चंद महीनों में खराबी सेहत की बिना पर इक़्तिदार शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के हवाले कर देंगे। गोया ये यकीनी बात है कि शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान कम अज कम 30-40 बरस तक सऊदीया में स्याह सफेद के मालिक रखेंगे। देखना ये है कि उनका तवील दौरे हुकूमत कौमी और आलमी सतह पर किस किस्म की मुस्बत या मनफी तब्दीलियां लाएगा। फिलहाल जिद्दत पसंद शहजादा मोहम्मद मुख्तलिफ महाजों पर एक्टिव हैं और कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं और हमें यहाँ पर खैर की उम्मीद ही रखनी चाहिए। इसी उम्मीद पर हम सब वीडियो का इख्तिताम भी करेंगे। अपनी आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि शहजादा मोहम्मद सुलेमान की दास्ताने हयात क्या है, वो किस किस्म का लग्जरी लाइफस्टाइल रखते हैं, उनके असासों की मालियत क्या है और सऊदी अरब के बारे में उनके प्लान्स क्या हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा जरूर हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अलविदा कहने से कबल एक याद दहानी करवा दें कि रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर भी जरूर बनिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। बहुत जल्द किसी नए टॉपिक पर गुफ्तगू के लिए दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।